बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज बहुत ही अफसोसनाक दिन है। बतौर वकील मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आज मैंने अब्यूज़ अदालत में देखी है, मैंने अपनी वकालत की ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। सख्त आर्गूमेंट्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वकला के ज़रिए बात होती है और अदालत रेगुलेट करती है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अदालत के अंदर साबिक वज़ीर आज़म को, हमारे तो दोस्तों ने बातें की हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज में, मैं साफ अंदाज में बात कर रहा हूं कि आज साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को अदालत में जज के सामने गाली दी गई है। बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। आप अपने दलाइल में वजन पैदा करें, आप गालियां ना दें, आप अब्यूज ना करें। और केस तो पिछली पेशी में खत्म हो चुका था। आज तो 9 बजे हम इस उम्मीद में थे कि फैसला आएगा। हम तो हाई कोर्ट में थे। आज हाई कोर्ट में मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के सामने हमने दरख्वास्त दी कि साइफर केस जो कल लगना था और यौम तकबीर की वजह से छुट्टी दी गई, 24 साल बाद इनको छुट्टी याद आई। अच्छी बात है, यौम तकबीर हम सबका है, लेकिन ये भी सोचिए कि जिसने बम बनाया अब्दुल कदीर खान, उसका नाम तक कल ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, कल किसी प्रेस रिलीज में, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट में कहीं डॉक्टर कदीर का नाम नहीं था। हम उस वजह से आज गए कि यौम तकबीर की वजह से कल हियरिंग नहीं हो सकी, तो हमें अर्ली डेट में चीफ जस्टिस साहब ने पीर का दिन दिया। ठीक है, पीर के दिन इंशाल्लाह केस हो जाएगा। यहां जब पहुंचे तो एक अजब तमाशा देखा, एक तुरफा तमाशा देखा कि अदालत फैसला सुनाने की बजाय दोबारा मानेका साहब को मोहलत दे रही, और 10 मिनट की मोहलत दी, और वो घंटे तक तकरीबन बोलता रहा वो आदमी। और वो ये नहीं सोच रहा था कि उस अदालत में ये हमारी बहनें और माएँ बैठी हैं, हमारी खवातीन बैठी हैं। लेकिन हम दोबारा ये कहते हैं, जिस तरह बैरिस्टर गौर साहब ने, उमर यूब साहब ने और शिबली साहब ने और हमारे वकला ने ये बात की है कि इंशाल्लाह, और हमारी बहन ने कमल शोजब साहिबा ने भी, कि हम अपना हौसला नहीं हारेंगे। मैंने अदालत में अपने वकला को भी ये बात की, हमारा काम मुकाबला करना है। हम हर फोरम पे जाएंगे, दलाइल में वजन पैदा करेंगे, हमारे पास मजबूत केस है। और एक सवाल मैं जरूर मानेका साहब से पूछना चाहता हूं, बसद एहतराम, क्योंकि उम्र में मुझसे बड़े हैं। आपको 5 साल बाद कैसे याद आया कि इद्दत में मसला है? जब शादी हुई थी इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे, आप किसी प्रेशर में नहीं थे, और जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई आपको पौने 2 साल बाद ये केस कैसे याद आया? इसका मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब आपकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद कोई सॉफ्टवेयर अपडेट का मसला तो कहीं नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि जेल में जाने के बाद की सॉफ्टवेयर की अपडेशन हुई है? क्योंकि अगर आपको तकलीफ थी, अगर आपको शिकायत थी, तो शादी के पहले महीने, दूसरे महीने, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, आखिर आपको इतने साल बाद ये कैसे याद आया? इसका मतलब है कि तमाम केसेस की तरह ये भी कंकॉक्टेड है, ये भी जेली है, ये भी साजिशी केस है, इमरान खान को अंदर रखने की कोशिश है। याद रखिए आप सब जो ये सब कर रहे हैं, उम्मत का लीडर बाहर निकलेगा, शान से निकलेगा और वापस वज़ीर आज़म पाकिस्तान में जाएगा इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने हाउस में जाएगा और वहां से कौम को लीड करेगा इंशाल्लाह। लेकिन जिस तरह से खबर मानिका ने बुरी जुबान इस्तेमाल की, ये तो जो इन्होंने बात की है वो तो बहुत डिसेंट वर्ड्स हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी फोश बातें की जिसको कि कोर्ट के डेकोरम और जज साहब को उसको रोक देना चाहिए था। क्योंकि जो गुफ्तगू वो कर रहे थे और जो वो खान साहब पे जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, वो इंतहाई इखलाक से गिरी हुई बातें थी। दूसरी बात ये कि हमें बड़ा अफसोस है, हम समझते हैं कि हमें मालूम है कि इस वक्त अदलिया अपनी बका की जंग लड़ रही है, हमें ये भी मालूम है कि इस वक्त अदालतों पे काफ़ी प्रेशर है, लेकिन कल जब तारीख लिखी जाएगी तो वही जज सुरखरू होंगे और वही जज होंगे जो कि अपनी नवासों को, पोतों को और आने वाली नस्लों को अपने लिए जरिया या फख्र बनाएंगे या एक जरिया एक हजीमत बनाएंगे या रुसवाई बनाएंगे। इसलिए ये बड़ा अहम है कि इंसाफ के मनसब पे बैठकर आपको इंसाफ करना चाहिए। इंसाफ का मतलब ये है कि फौरन जब तक और नजर भी आए इंसाफ होता हुआ, और ये जो चीजें डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इससे मकसद सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं उनको आगे डिले करना ताकि उनकी जमानतें ना हो सकें और उनको रिलीफ ना मिल सके। आखिर में बात यह है कि देखें जी,
جو ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، وہ سیاسی عدم استحکام کی ضامن صرف عدالتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ عدالتوں پہ ایک بھاری بوجھ ہے کہ وہ انصاف کریں، اور اس ملک میں جو سیاسی بنیادوں پر بنائے ہوئے کیسز ہیں، خاص طور پہ خان صاحب پہ اور بشرا بیوی پہ، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے، اس سے پورے پاکستان کی خواتین کی توہین ہوئی ہے۔ وہ کئی لوگ جو کہ چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں، کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں، ان کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ ان کی شادیوں کو بھی کسی بھی وقت اس پہ سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں اور اس کو متنازع بنایا جا سکتا ہے۔ پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے ہوئے کیسز ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے انصاف یہاں کی عدالتوں سے بھی طلبگار ہیں، اور جو سب سے بڑا اوپر انصاف دینے والا ہے، ہم اس پہ اپنا یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی دیر ہو جلدی ہو انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا، عمران خان سرخرو ہوگا، اور انشاءاللہ وہ عوام میں دوبارہ ہوں گے۔ میں صرف یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھیوں نے یہاں پہ بات کر لی ہے، میں مختصراً 2 پوائنٹ کروں گا۔ یہ ایک بھونڈی سازش تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور بشرا بیوی کو پابند سلاسل رکھنے کی۔ یہ کیس ختم ہو چکا ہے، یہ اپنی موت مر چکا ہے۔ دوسری اہم بات، آج فیصلہ آ جانا تھا، آج یا کل میں فیصلہ آ جانا تھا، اور واضح تھا کہ ان کے پاس حقائق میں کچھ نہیں تھا، اور یہ اس چیز کو پرولونگ کرنے کی ناکام سازش ہے۔ دوسری اہم بات، ہمارے یہاں پہ خواتین ونگ کی صدر بھی موجود ہیں، قبل شوزب صاحبہ، ہماری خواتین بھی، ہمارے وکلاء بھی موجود تھے۔ الحمدللہ مجھے اپنے ساتھیوں پہ فخر ہے، اپنے وکلاء پہ، اپنی خواتین بہنوں پہ، جس طرح کی اشتعال انگیز وہاں پہ گفتگو مانیکا صاحب نے کی، پر یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے بہت تدبر کا مظاہرہ کیا، بہت ہی زیادہ پیشنس کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ہمارا جو مشن ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بیوی کی امیجیٹ رہائی ہے۔ اس کے لیے ہم نے کڑوا گھونٹ بھی پیا، ہم لوگ چپ رہے، اور کمرہ عدالت میں پن ڈراپ سائلنس میں ساری باتیں ہم نے سنی، اور یہ ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ ہماری طاقت ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈسپلن ہے الحمدللہ۔ اس سے آگے جس ملک میں رول آف لا، آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، وہ ملک میں واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں وہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ ترقی نہیں ہوگی۔ آج ہماری استدعا ہے اس جوڈیشری سے کہ آپ نے انگریزی میں کہتے ہیں پلیز اسٹیپ اپ، آپ مظاہرہ کریں اپنی جرت کا، جس طرح کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جرت کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور انہوں نے کہا کہ ایجنسیز کی مداخلت کو ختم کرنا چاہیے عدالتی امور میں۔ وہی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اسی طرح کی جرت کا مظاہرہ آج یہاں پہ ججز کو کرنا چاہیے اور جج صاحب کو کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔